हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लग। तो आज होच्छे मनसा पूजा आमार बड़ो मामिर बाड़ीते। तोमरा तो जानोई भिडियोटा आमार एकटू देरी हये गेछे दिते, तो तोमरा देखते थाको मनसा पूजा भिडियोटा। तो एखाने होच्छे मा मनसार बरण पर्वटा चलछे, एटा होच्छे फार्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्टे आमि पुजोटा तोमादेर भिडियो देखाबो। जारा जारा सेकेंड पार्ट देखते चाओ तारा तारा आमाके कमेंट करे जानियो। तो एखाने जे एटाई आमार बड़ो मामी, तो बड़ो मामी प्रथमे মানে বরণ করে নিল ঠাকুরকে। এরপরে আমার মা করবে, আরও মেজো মামি ছোটো মামি সবাই মিলে করবে বরণটা। তোমরা যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। তোমরা মন দিয়ে দেখো কীভাবে মানে ঠাকুরকে বরণ করছে, বরণটা কেমন লাগলো আর কার কার বাড়িতে এরকমভাবে বরণটা হয় তোমরা ভিডিওর মাধ্যমে কমেন্টে তোমরা জানিও। এবার বড় মামির বরণ শেষ হওয়ার পর আমার মা বরণ করতে চলে এসছে। তো দেখতেই পাচ্ছ যে আমার মা কীরকমভাবে বরণ করছে। প্রায় সব এক একজন